Mga kalabers, pagandang buhay. Iyago man kita sa Isla Paraiso. Uy! Haragong matrahan ning badyaw nga. Kaya kayo man? Tagaon na nga to nga nagpangayo ka kuno. Bit 200. Ha? 200. Kulas nga to. Pila nga napangayo ako 50, maka 200 yut ah. Pila kang bunga no kabalik ay. Ay kasuplado nga ning litsira. Ay kasuplado ta ho. Ginapanghimos yun do badyaw sa kalibo. Iya kabating. Ay Boracay tara. Amit-amit ay nag-ana ka ra. Hero Boracay agro kalibo. Boracay kalibo manghud mo lang ron. Horse ho. O pa diri horse pa imaw ara pa ho don. Hay. Baka Mataw haning- kay di. Yaas lang balik lang dos katiklan kon. Ah. Timbahan at part 2 ng litsika good. Hay no. 200. Yan badyaw bullshit gina. Ginapanghimos nun sa kalibo ro badyaw. Awat ako kabato sinsinyo. Alin doon? Anak ko Ay, pulo. 200 oh, pilang bilag ra oh, 2, 4, 6, oh, 600 yun doon. Karte-arte, 600. patunan na, bi. Ano pagkaom ka kon? Badyaw gawa ka din. Karte-arte. Oh, Ay, kabilang kinaboy na mata, ho. 200 na ba? Ikabastos kita. Hambay ito kayo na sa 1 hiro 200 kun hay papel. Kontra lang no, kay, ano na, kay Mayor nga, pahimos naman na, ya. Himos. Himos aron. Ano kita ko akong mga shotgun ya ay. Tago ya salad. Suluhan, igo.